Salut et bienvenue à tous dans une nouvelle séance spéciale car aujourd'hui nous allons faire une lecture dans les cadres de référence bac 2020. Donc غادي نحاول ندير واحد القراءة للإطار المرجعي مادة الرياضيات لهاد السنة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي. دونك باش نعرفوا شنو هما الدروس اللي خصنا نركزوا عليهم ونحاولوا نديروا واحد التوقع للسيناريو اللي غادي يكون عليه الامتحان هاد السنه. اذا كيف ما كتشوفوا هادو هما الاطر المرجعيه لماده الرياضيات. دونك اطر مكيفه على حسب الظروف ديال الحجر الصحي اللي كنمروا منها والتي على اثرها تم توقيف الدراسه ولم نتمكن من انهاء الدروس المقررة، حيث نجد أن هناك دروس محذوفة من الامتحان الوطني بصفة نهائية، يعني درسي التكامل والاحتمال. دونك لو كالكول انتغرال ولا بروبابيلتي هادو ما كاينينش بصفة نهائية في الامتحان. وهناك دروس فيها اختلاف، دونك على حسب الأساتذة، على حسب يعني كل واحد شنو هو الدرس اللي يبدا به. دونك هنا غادي نلقاوها في لا بارتي 2 اللي غادي يكون عند التلميذ الحق في الاختيار، سواء غادي تختار لو سوجي اللي فيه لي فونكسيون بريميتيف ou bien le sujet de la fonction exponentielle. Donc ça dépend. وكاين دروس اخرى دونك اجباريه، يعني الجواب عليها غادي يكون obligatoire car ce sont les cours اللي كانوا او اللي قمنا بهم في الدوره الاولى. Donc comme vous voyez, donc كنلقاو la première partie, donc les réponses aux questions aux exercices portant sur les composantes de cette première partie sont obligatoires. Donc on trouve la continuité des fonctions numériques, la dérivation des fonctions numériques. Donc الدرسي ديال الاتصال والاشتقاق، اتصال دالة عددية واشتقاق دالة عددية، l'étude de fonctions numériques, les suites numériques et les fonctions logarithmes. Donc هادو الدروس يعني الجواب عليهم في الامتحان يعتبر ضروري، يعني ملزم كل مترشح دونك خاصو يكون ملم بالفقرات ديال هاد الدروس. البارتي الثانيه كما قلنا فيها التمرين او المواضيع الاختياريه، سواء الموضوع ديال لي فونكسيون بريميتيف او بيان الموضوع ديال الفونكسيون اكسبونونسيال، وغادي ندخلوا في لي ديتاي فيما بعد. دونك غادي نشوفوا شنو خصنا في كل فقره، يعني شنو هما الدروس وشنو هما الفقرات، شنو خصنا نركزوا عليه بالضبط. ندخلوا دابا في لي ديتاي ونحاولوا نديروا اون بتيت اناليز في لي كادر دو ريفيرونس، يعني نعطيو بالتفاصيل شنو هما الدروس واهم الفقرات اللي نركز عليهم بالضبط. دونك كيف ما شفنا في لي كادر دو ريفيرونس قلنا عندنا دو بارتي اوبليغاتوار و بارتي او شوا. دونك بروميير بارتي ضروري اجباري، يعني ما عندكش الاختيار، على كل مترشح ومترشحه الالمام بهاد الدروس وبجميع الفقرات اللي كاينه في هاد الدروس، ومجبر انه يجاوب على التمارين والاسئله اللي داخله في هاد لا بارتي. الوغ اول حاجه كنلقاوها هي لا كونتينيتي، دونك الدرس ديال الاتصال. دونك شنو هما اهم الفقرات اللي خاصني نركز عليها في هذا الدرس. دونك الفقره الاولى هي étudier la continuité d'une fonction en un point، يعني اتصال داله في نقطه سواء على اليمين او على اليسار او يعني en général. Donc être capable d'étudier la continuité d'une fonction en un point. Deuxièmement, la continuité sur un intervalle i، اتصال على مجال. Avoir ici la continuité des fonctions usuelles. Et dans on a dit que la fonction ou bien les fonctions polynômes
fonction rationnelle, fonction irrationnelle, la fonction logarithme népérienne aussi, sont toutes continues sur leur domaine de définition et tout intervalle inclus dans le domaine de définition. Alors, la propriété ou bien هاد القاعدة donc نذكرها أيضا يعني غنحتاجها في الاتصال على مجال. ثالث حاجة la continuité de la composée de deux fonctions gérant f يعني نكون قادر أنني نبين بأن دالة متصلة على شكل مركب دالتين. donc عندنا أيضا خاصية في هذا الصدد. Image d'un intervalle par une fonction continue, soit intervalle ouvert ou bien fermé. Donc, par une fonction continue et strictement monotone. Donc, on a deux cas, soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. يعني on a deux tableaux. خاصني نستحضرهم أيضا ونعرف كيفاش نحدد صورة مجال بالاستعمال ديال هاد الجداول. La fonction réciproque d'une fonction الدالة العكسية اللي دالة donc باستعمال أيضا الخاصية ديالها. Théorème des valeurs intermédiaires TVI, donc pour montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur un intervalle i donné. يعني نستحضر شنو هما الشروط لتطبيق هذه المبرهنة. لا ديكوتومي طريقة التفرع الثنائي لتأطير الحل ألفا اللي سبق ليا لقيتو باستعمال TVI. أيضا يعني نتذكر هاد الخاصية أو هاد الطريقة لتأطير الحل. دونك هادو أهم الفقرات اللي شفنا في الدرس ديال الاتصال واللي خصني أيضا نرجع ليهم أثناء الاستعداد ديالي للامتحان الوطني. الدرس الثاني لا ديريفابيليتي. دونك شنو هما الفقرات المهمة في هاد الدرس. étudier la dérivabilité en un point. دراسة قابلية اشتقاق دالة في نقطة A. Donc notez ici le nombre dérivé et donner son interprétation géométrique. Donc si f est dérivable en un point, on dit que CF admet une tangente au point d'abscisse A d'équation. Donc l'équation y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. f' de A où est le nombre dérivé. La dérivabilité à gauche et à droite aussi يعني نعرف كيفاش نبين دالة قابلة للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار ونقدر نعطي l'interprétation graphique ديال هاد الريزولتا. Donc l'équation du demi-tangente. Interprétation d'une fonction non dérivable. نقدر أيضا نلقى une fonction non dérivable soit à gauche ou bien à droite en un point. On a interprétation géométrique. La dérivabilité de la composée de deux fonctions et la dérivabilité de la fonction réciproque. يعني اشتقاق قابلية اشتقاق المركب ديال جوج دوال واشتقاق ديال الدالة العكسية. دونك أيضا عندنا خاصيتين نرجع لهم أيضا ونكون يعني دايرهم في راسي. La dérivabilité sur un intervalle. Donc dérivabilité des fonctions usuelles. Et on a dit que les fonctions usuelles, les polynômes, rationnels, irrationnels, logarithmes sont dérivables sur leur domaine de définition. أيضا الجداول أهم حاجة. donc الجداول ديال الدوال المشتقة les dérivés des fonctions usuelles, aussi les opérations sur les fonctions dérivées, c'est-à-dire la dérivée du produit. Donc بزاف هنا كتحتاج dérivé du produit, dérivé du quotient, dérivé de la somme, racine, ainsi de suite. Donc نعقل أيضا على هاد القواعد. Puis étudier les variations d'une fonction à partir du signe de la dérivée. Donc جدول le tableau des variations انطلاقا من الإشارة ديال f' de x. دونك هادو اهم الاشياء او اهم الفقرات اللي كاينين في الدرس ديال الاتصال والدرس ديال الاشتقاق. Après عندنا l'étude d'une fonction ou bien l'étude de la fonction اللي هي المحور اللي غادي يدور عليه هاد l'exercice, c'est-à-dire كاع لي كيسيون اللي قلنا سابقا ou bien الفقرات
اللي قلنا سابقا غادي تجمعوا عندنا في هاد ليتود. دونك اول حاجه كنلقاو لي برونش انفيني. دونك الخطاطه ديال لي برونش انفيني سواء غيكون عندنا اسيمبتوت او بيان برونش بارابوليك. Donc à partir du limite de la fonction au bord de D de f, donc on a l'interprétation graphique de ces limites, puis les variations d'une fonction, être capable d'étudier les variations d'une fonction en utilisant le signe de f' de x sur D de f, puis dresser le tableau des variations. Donc bien sûr, valeur minimum, valeur maximum d'une fonction aussi. Donc qui تحتاج هاد la question خصوصا dans la fonction auxiliaire g. Alors pour vérifier qu'une fonction g de x positif ou négatif, donc à partir du tableau ou bien de son tableau de variation, la convexité, la concavité de CLF, donc دراسة التقعر ديال CLF انطلاقا من لو سين ديال f seconde de x المشتقة الثانية للدالة f. aussi point d'inflexion de CLF، يعني نقدر نعطي نقطة انعطاف ل CLF bien sûr حتى هي انطلاقا من f seconde المشتقة الثانية. étudier la position relative de CLF une droite donnée. Donc الوضع النسبي ل CLF ومستقيم ما، soit on dit CLF au-dessous de cette droite ou bien CLF au-dessus de cette droite. Donc comment on fait pour étudier la position relative? On fait ou bien on étudie le signe de f de x moins y, donc soit positif ou bien négatif. Y il y a la droite ou bien l'équation de la droite. Puis l'intersection de CLF avec les axes du repère. نقدر ندرس تقاطع CLF مع محوري المعلم، محور الأفاصيل ومحور الأراتيب، ou l'intersection de CLF avec une autre droite donnée. هاد لا droite تقدر تكون هي l'asymptote اللي حددت، ou bien تقدر تكون هي la tangente donc اللي عطيت، ou bien تقدر تكون donc كما قلنا les axes du repère. Donc ça dépend de la question. Puis enfin être capable de tracer CLF dans un repère orthonormé OIG. Donc on a dit que traçage de CLF c'est qu'une simulation de l'étude déjà faite de la fonction f. Donc الإنشاء ديال هذا المنحنى ما هو إلا تأويل للنتائج السابقة اللي قمنا بها في الدراسة ديال الدالة. نقدر نكون عارف أنني ننشأ المقاربات، نكون عارف أنني ننشأ المماس، معادلة المماس المستقيم اللي لقيت. أيضا نقدر أنني نتبع جدول التغيرات باش ننشأ هذا المنحنى. نعرف ننشأ النقط اللي عندي محدين، سواء نقطة انعطاف سواء نقطة تقاطع مع مستقيم معين إلى آخره. دونك هادشي كامل دابا اللي قلنا خاصني نكون أيضا قادر ندير ليه الإسقاط أو تطبيق على الدالة اللوغاريتمية النيبيرية، دالة الألين اللي هي الدالة اللي تقدر تكون عندنا في هاد ليكزارسيس. دونك غيعطيونا ان اكزرسيس غادي نديرو لوتيود دون فونكسيون. سيت فونكسيون دونك 90% غتكون لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان، c'est-à-dire من l'étude ديال les limites au bornes de de f, les branches infinies, les variations de cette fonction, étudier la convexité de CDF, donner un point d'inflexion, position relative, donc intersection. أيضا الأسئلة اللي قلنا سابقا على الدرسين ديال الكونتينيتي والديرافابيليتي نقدروا أيضا غادي نلقاوهم يعني في هاد l'exercice. يعني يقدر يعطينا étudier la continuité de la fonction en un point A ou bien sur un intervalle donné. يقدر يعطيني montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution aussi donc unique في un intervalle. donc تي في هنايا
يقدر يقول لنا étudier la dérivabilité de f en un point et dans l'interprétation graphique de ça, donc c'est-à-dire donner l'équation de la tangente. Donc هادشي كامل غادي نقدروا نلقاوه في exercice واحد اللي هو l'étude de la fonction. غيتجمع عندنا جميع هاد الاسئله. دونك كيف ما كان كيكون في السنوات السابقه، يعني كتكون معطيانا داله كنشوفوا جميع الاسئله المتعلقه بهذه الداله. الحاجه الثانيه هي لي سويت نيميريك. دونك كيف ما شفنا في الفيديو السابق هضرنا على لي سويت، قلنا كاين سويت اريثميتيك سوا سويت جيومتريك. دونك شفنا الاسئله المختلفه اللي تقدر تكون. خدمنا واحد ليكزارسيس دونك سيك تيب باك، يعني كيفاش كيكونوا هاد النوع من التمارين. دونك يقدروا يكونوا عندنا جوج تمارين ديال لي سويت وتمرين ديال لا فونكسيون، كما نقدر يكون عندنا اكزارسيس واحد فيه لي دو، يعني ليتود ديال لا فونكسيون غادي يجي في التالي ويقول لنا سوا يو ان اون سويت ديفيني بار يو ان بلس 1 ايغال اف دو يو ان، يعني داله معرفه بعلاقه رجعيه باستعمال الداله اللي درنا لها الدراسه، ويقول لنا في الاخير دوني ou bien calculer limite de cette suite en utilisant la propriété اللي عندنا في هذه الفقره ديال suite liée bien associée à une fonction. donc soit يكون عندنا تمرين مجموعين فيه بجوج l'étude de fonction ou les suites، يعني غنخدم بالخاصيه ديال suite associée à une fonction ou bien deux exercices، واحد ديال la fonction وغالبا غادي يكون هذا السيناريو، وواحد ديال لي suites numérique. Alors voilà ce qui concerne la première partie. donc هادوما اهم الاشياء اللي خصنا او اهم الفقرات اللي خصنا نركزوا عليهم، وهادوما التوقعات يعني الممكنه. ندوزو دابا لا بارتي 2 من l'examen. donc هاد لا بارتي قلنا غادي تكون au choix، c'est-à-dire le candidat a le droit de choisir l'un des sujets ou bien l'un des exercices proposés. Un exercice concernant les fonctions primitives, l'autre exercice c'est concernant la fonction exponentielle. donc premièrement les fonctions primitives، شنو هما يعني الاشياء اللي خصني نركز عليهم في خصوص هذا الدرس. Premièrement, être capable de déterminer l'ensemble des fonctions primitives d'une fonction donnée sur un intervalle i. Ça, en utilisant bien sûr le tableau des fonctions usuelles, donc fonctions primitives, et aussi les opérations sur les fonctions primitives. Donc on a deux tableaux. donc شفنا هادشي في فيديوهات سابقة sauf la fonction exponentielle. يعني اللي اختار هاد الفقره ديال لا فونكسيون بريميتيف غادي يكون معفي من البريميتيف ديال l'exponentielle. puis être capable de déterminer la fonction primitive vérifiant une condition donnée f de a égale à p. يعني قلنا une fonction admet une infinité de primitives mais il existe une seule qui vérifie la condition f de a égale à p. Être capable aussi de déterminer les nombres a et b et c ainsi de suite tels que f de x égale une expression donnée. donc هاد la question ou bien هاد l'exercice شفنا بحالو في فيديوهات سابقة أيضا. donc يعني كيعطيني une fonction كيطلب مني نحدد a و b و c بحيث f de x تساوي تعبير معين. ممكن أيضا يتطرح لنا هاد النوع من التمارين. Dériver une fonction grand F pour montrer que c'est la primitive de petit f en utilisant grand F' de x égale à f de x. يعني التعريف ديال الدالة الأصلية، وهذا أسهل سؤال ممكن يطرح. يعني كيعطينا واحد الدالة f كبيرة وكيقول لي vérifier que c'est la primitive de la fonction petit f. ensuite عندنا le sens des variations. donc هنا تطرح التساؤل donc كيفاش غادي تطرح لنا جدول التغيرات او بيان دراسه التغيرات الداله في التمرين ديال لا فونكسيون بريميتيف. هنا ممكن يتعطانا تمرين ياك يعطينا واحد لا فونكسيون اف نقوم بالدراسه ديالها يعني بالاسئله ديالها وكل شيء. يعطيني كالكولي ليميت او بورن دو تي دو اف
يعطيني نحسب اف بريم لي فارياسيون اي تو سا، ومن بعد في التالي يعطيني اون فونكسيون غون اف ويقول لنا فيريفيي سي لا فونكسيون بريميتيف دو اف. يقدر يطرح لنا ديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف كي فيريفي اون سيرتان كونديسيون. دونك هادو هما لي كا اللي ممكن تلقاو في الامتحان. دونك هادو اهم الاشياء اللي نركز عليهم بالنسبه للدرس ديال لا فونكسيون بريميتيف. نجيو دابا لا فونكسيون اكسبونونسيال، يعني شنو هما الحوايج اللي غادي يختار لا فونكسيون اكسبونونسيال، شنو هما الحوايج اللي ركز عليهم. دونك être capable de calculer les limites d'une fonction exponentielle, de faire la dérivée et d'étudier les variations d'une fonction exponentielle. يعني غادي تعطينا دالة أسية غادي ندرسها، يعني غادي نحسب لي ليميت au borne de d de f، غادي نحسب لا ديريفي، غادي نوضع الجدول طابلو دي فارياسيون، يعني دراسة لدالة أسية. يعطينا l'interprétation aussi géométrique des limites، يعني les branches infinies peut-être، ou bien نلقى équation une équation exponentielle سبق لينا طرقنا ليها في فيديو سابق ايضا. دونك هادو هما اهم الاشياء او اهم الفقرات اللي ممكن تركزوا عليها اثناء الاستعداد للامتحان الوطني. دونك بالنسبه للبارتي 2 قلنا او شوا، سوا غادي تختار البارتي ديال بريميتيف، سوا غادي تختار لا بارتي ديال الفونكسيون اكسبونونسيال. في الاخير كنلقاو هاد لو طابلو دو سبيسيفيكاسيون، جدول التخصيص اللي كيعطينا البورسونتاج ديال كل دومين. باغ اكزومبل كنلقاو هنا سويت نيميريك، دونك غادي يكون عليها 30% من البورسونتاج ديال لي كيسيون. La continuité des fonctions, la dérivabilité, l'étude de fonctions logarithme، هادو كاملين عليهم 50%. دونك الاغلبيه ديال النقاط غادي تكون في هاد المجالات، يعني لا كونتينيتي، لا ديريفاسيون، ليتود دو فونكسيون و لوغاريتم. يعني ليكزارسيس اللي غادي يكون فيه ليتود دون فونكسيون اللي قلنا غالبا غادي تكون فيه لا فونكسيون لوغاريتم، دونك كما كتشوفوا عليها 50%، يعني الجزء الاكبر او الحصه الاكبر من النقاط. لا بارتي 2 اللي قلنا او شوا غادي تكون عليها 20%. دونك سوا غتختار فونكسيون بريميتيف، سوا غتختار فونكسيون اكسبونونسيال. دونك هادو عليهم نفس النسبه ديال النقط، سوا اختاريتي بريميتيف سوا اختاريتي اكسبونونسيال عليهم 20% من مجموع النقط. من بعد عندنا هاد الجدول ديال لو نيفو دابيليتي، يعني كيعطينا نوع الاسئله و دوغري دامبورطونس، يعني الاهميه اللي غادي يكون. دونك عندنا ابليكاسيون ديريكت دو كونيسونس، يعني تطبيق مباشر للمعارف من تعاريف، خصائص، مبرهنات، تقنيات وقواعد الى اخره. يعني التطبيق المباشر عليه 60%، يعني جل الاسئله غتكون عباره عن تطبيق مباشر للعلاقات. Mise en évidence et application de connaissances non explicites dans une question, c'est-à-dire تطبيق معارف بطريقة غير مباشرة، يعني بطريقة explicite dans une situation habituelle، يعني في وضعية اعتيادية. هاد النوع من الأسئلة غادي يكون عليه 30%، يعني غادي نلقاو 30% من النوع ديال هاد الأسئلة هادو، و10% هي وضعيات غير مألوفة، يعني أسئلة غير مباشرة وأسئلة شوية توليفية. دونك غادي تكون عليها 10%، يعني ماشي بزاف. الجزء الأكبر من الأسئلة اللي غادي يكونوا غادي تطرحوا غادي تكون عبارة عن أسئلة مباشرة. Alors voilà pour هاد لا ليكتور وهاد لاناليز ديال لي كادر دو ريفيرونس. دونك اللي غنستنتجوا بانه غادي تكون عندنا 3 تمارين. التمرين الاول غادي يكون ديال لي سويت عليه 30%. التمرين الثاني غيكون دراسه داله، في غالب الاحيان تكون داله لوغاريتميه عليها 50%، يعني اغلب النقط غيكونوا في هاد التمرين. التمرين الثاني او التمرين الثالث عفوا هو التمرين الاختياري.
عليه 20%، سواء لا فونكسيون اكسبونونسيال سواء لي فونكسيون بريميتيف. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد القراءه. اذا نتمنى اننا نكون وصلنا لكم المعلومه بطريقه واضحه